Present day. Ko je ovaj? Neki nosone kone kao ga turista Ramštajna. Yeah. Rick Henderson, first edition? He's expecting you. This way. Rick Henderson. I've been looking forward to this. As have I, Mr. Alexander. Don't let Neki Aleksandar i neki Robertson. Call me Jack. Rick. Make yourself comfortable, Rick. I'll be right with you. Znači ovo je Rick, taj što liči na klavijaturistu Ramštajna je Rick, okej? I admire your work. Real journalism. Thanks. I thought we'd start with your thoughts on the White House attack, then discuss your tenure as director of the FBI, post-retirement reflections, whatever, and... Rick. Or if you want to sound off on politics. Rick, my apologies. This interview about me is just a cover for a more sensitive story. I'm sorry to have lured you here under false pretenses, but I couldn't risk a leak. I'm not sure I understand. Don't worry. It's the scoop of the century. If I had a dime for every time I heard that. Listen, please. It begins with a little incident at a vineyard in Chile that caught my eye some time ago. This was a family business. Fernando Delgado and his son Manuel. Well-liked, hard-working men. Have a look at the folder. Čekaj, ovo sad neko prepričava Hitmanovu priču, šta se mi nije jasno. Neko prepričava Hitmanovu priču, 28. februara 2004. Dobar neki laptop. Ali neko to sad prepričava Hitmanovu priču, izgleda. Hello, 47. Your next target's in Chile. His name is Fernando Delgado. Used to be a Visok je 550 Now he's inča. running a cocaine factory under cover of a vineyard. Satellite imaging suggests the lab is Here, green underground. gauge 68. Fernando's son Manuel Manuel Delgado. is on the coke trade. So to make it look like a 600 drug hit, nula you'll have inč. to take him out too. 78 LBS, here We'll black. get you in with a pensioners Escape. club from Santiago for the big celebrity unveiling of Delgado's new wine label, named for 80s B-action star Rex Stanton. There'll be at least one TV crew on hand, so keep an eye on them and their cameras. Delgado's got a seaplane, and that may be your best way to get out in a pinch. Okay. Select weapons. Civil bowler, special guns. Sniper ne bi stavio. Ima sve dobro da ima na jedno. Pardon, Kruger Schmidt, ajde startujemo se. Manuel Delgado, Don Fernando Delgado. Okej, a ime misije je... Prepadem. Mislim treba da uzem snajper. Aha, bančanje se nalazi u Hasijendi. Hacijenda, van se ovo. Okej, idemo. Ovdje ima jedan objective, tako da vidimo što ima tamo.
Ovdje ima neki point of interest. Ne znam tačno gdje je. To ovdje ne ide ili gdje. Ja znam koja je ova misija. To je najpoznatija misija koju svi prikazuju. Ovdje je neki point of interest. Vidjeli su. Više. I ovo je jako brzo prošlo. Ovo je jako dobro prošlo. A sviđa se ta animacija preslačenja dok on, kako se zove, umire. On se preslači. Manuel da ga... Ovo imam da dao to save, pošto... Ja sam dao napravio jedan save u prošloj, nisam napravio nijedan save u prošloj epizodi. Mislim da mi trebali da koknemo, ne može nekamo gleda. To jest, ja sam tek sad ovo primetio, vidite vi da on ima rane, da ga neko upuca. Šta ti snimaš tu? Šta ti snimaš tu, beži tamo. Još ovdje nema niša. Znači, ne vrlo. Moram naći nekako način kako ovo da prođem da me niko ne skonta. Možda stvarno da probam da odem tamo. Što vidite tamo ima, ja sad ću probati. Sad pazite ponovno da ne budući da pazite kada čite pošto će biti jumpscare. Ali smo po ulazak kad se vidite s druge strane ništa nema nešto. Sad idemo probavati ovdje smo vidjeli što ima da ima sa druge strane. To je 10 minuta otišlo nije nešto samo.
Biće ovo teže hitno. Veliko zna da sam ja njega gubio, mislim da ne zna. I kad reagujem, mislim niko ne zna da je mrtav. Prije svega težak Hitman za govno Authority-a. Sud kart. Se završio, mogu da sačuvam ovdje. File, saving game, ok. 16 milina. Ima shotgun. Aha, da bi trebali idemo. Neko je uzeo moj snajper. Sad se nalazi na početku hacijende, aha, dobro. U drugom kraju nismo na početku hacijende. Kada smo mi možemo ući? Možda ćemo mi ići dole, ne znam što se dešava, ne znam što se dobije kao jedno dole. Ajde da ispitamo. Se baš interesuje šta se dobije kad se ode dole. Što se dobije, nego kuda dođemo. Dođe na neku jako čudnu poziciju. Evo, što se ove vrati na pacijentu, naravno. Ovo kao kad ne znaš da plivaš, jel? To je ono kad ne znaš da plivaš. Da smo sad dospjeli. Ovdje ima lift. Ovdje je glab. Kod ima. Što mu drag labu? Mislim da je to hacijenda, nisam siguran. Ne znam stvarno šta im je hacijenda. Wine cellar, aha, mislim da smo wine cellar, čekaj da sačuvamo. Integer, 23. Baš ako budu predugačke epizode, znači gledat ću bude na oko 20 minuta, 25-30 minuta. Ako bude predugačko onda... Ko tebi rekao da se ti vratiš? Idemo, drag lab, idemo. Sada ne znam ko je tebi rekao da se ti vratiš. Vidi ga, ko Vin Diesel. Ili tako nešto. Sve još nalazimo. No tienes nada que hacer aquí.
Nisam te ništa razumeo. Ti meni veruješ, ja tebe nisam ništa razumeo. Mogu da uradim nešto. Čekaj, ventiram klozet. Ovo slučajno dođu. Da ne posumnjaju nešto. Ne mogu dalje da idem. Ne znam što čak nima legend. Stairs. Ovdje negdje se ide ka stairsima, sve ne znam gdje sam. I sačuvamo ovdje, imamo 7 save-ova, ali ajde. 2 smo iskoristili, znači malo ću manje sad sačuvati. Pazim to što ne znam dokle vode te stepenice. Nekoga analizira. I sviđa mi se ovaj split screen što neko zove zadar screen. Čovječek, znaš ti gdje je? Hacienda, to je to što meni treba. Se jedan od njih nalazi na drugom spratu. Ovaj me dokusurio. Na nekako drugačiji način doći na lika. Ne, to anti-safe file. Mora neko na drugi način doći do lika. Ako ne uspijemo od 20 minuta, 25 minuta, okej. Ako ne, onda ćemo nastaviti sljedeći, znači epizode će biti 25 minuta. Generalno, bar snimanje se ovako. Ovdje je Hacienda. Nekako trebali ovuda da mi prođemo do njega. Niko zna da se ušavamo, ne. Tvoje su stepenice druge. On se opet tamo napolje. Kaj si ti? Ti si optional target.
Mislim da ovaj doći kao optional target, vidim. Hello, 47. Your next target's in Chile. His name is Fernando Delgado. Used to be a colonel in Pinochet's intelligence service. Ovaj nije ništa. Ovaj se ne spavat. Ovaj se vratio gore. U drugoj sobi. On je ovdje onda. Čega se sad bojim? Roller rail, ne znam gdje će pasti, to je fazom. Možda nisam trebao ovdje napraviti, neću se čuvati. Ne znam, možda nisam trebao da napravim, možda sam trebao, ne znam. 22 minuta da imam. Treba i drugog da ubijem. Ovog smo, bili smo dana. Manuel Delgado, gdje se Manuel Delgado nalazi? Znači ne ide na... Guard quarters, ne to.